प्रिय श्रोतामंडली आमे आज जो दैनिक राशि फल उपर आलोचना करुचे से विषय दीपद अधिका कह जे प्रथमे शुणा आज हूँ अक्टोबर मास 28 तारिख मंगलवार। अक्टोबर मास 28 तारिख मंगलवार सूर्यास्त हे 5:13 पर 5:13 पर सूर्यास्त। अक्टोबर 28 तारिख मंगलवार सूर्यास्त 5:13 पर। अशुभ समय 2:20 रु 3:45। एणु पूर्वर आम प्रस्तुत हवा। आज घात बार केवल मकर राशि घात बार मकर राशि घात चंद्र वृष और मिथुन राशि महिला घात चंद्र मिथुन और वृष राशि महिला मानी आउ तुला और कुंभ राशि पुरुष मानी घात चंद्र तुला और कुंभ राशि पुरुष मानी 3:45 पर आमे क्यों क्यों नक्षत्र अशुभ समय आसो कहवा। आज षष्ठी तिथि अच्छी 8टा जाए तेणु कर्कट आज घात तिथि सकाळ 8टा जाए आज कर्कट राशि घात तिथि। आज घात तारा का पाई नाही एवं प्रति राशि उपर आलोचना करवा। मंगलवार 28 तारिख अश्विन मेष राशि दिन 3:45 पर अशुभ काल आरंभ हेबो। मंगलवार 28 तारिख अश्विन मेष राशि दिन 3:45 पर अशुभ काल आरंभ हेबो। राति 10:15 जाए समस्त मेष पाई अनुकूल समय नहीं। अनुकूल समय नहीं सबुथिरे प्रतिकूल सृष्टि हब। राति 10:15 जाए समस्त मेष पाई अनुकूल समय नहीं। सर्वत्र बाधा बंधन भय सबु क्षेत्र में बाधा सृष्टि हब और मिथ्या मायारे बांधी जीवे किछि काम करि परिबे नहीं। से जाए धैर्य धरी स्थिर स्थिर रहिले परे राति 10:15 पर सबु काम सुरुखुर हेबो। एणु से समय पर्यंत धैर्य धरी धीर स्थिर भाव चुपचाप रहिले भल तापरे भल समय आसीबो। मंगलवार 28 तारिख कृत्तिका वृष पाई। मंगलवार 28 तारिख कृत्तिका वृष पाई दिन 3:45 पर अशुभ काल आसीबो। माने कृत्तिका नक्षत्र देह अधिक जंत्रणा युक्त हेबो। कृत्तिका नक्षत्र देह अधिक जंत्रणा युक्त हबो भारी बाधिबो। समस्त वृष राशि पाई आज आदौ शुभ दिन नुहे। राति 10:15 पर शांति सुख मिलिबो भल निद हब। दिनर क्लांति अवसाद असुस्थता दूर हो। मंगलवार 28 तारिख आर्द्रा मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि आर्द्रा मिथुन राशि दिन 3:45 पर अशुभ समय आसीबो। समस्त मिथुन राशि पाई आज अति शुभ दिन। धन उणा हेबनी धन समस्या रहिबनी तेणु ऋणमुक्त हेबार सुजोग आसीबो। समस्त आयपंथा खोलीजिवो। निज चेष्टा विद्या बुद्धि ज्ञान कौशलर प्रयोग करि पारिले रोजगार करि पारिबे। आय निश्चय हेबो। जदि चुपचाप बसिबे ताहले मो कहवा कथा भूल हो। मंगलवार 28 तारिख पुष्या कर्कट राशि
दिन 3:45 परठारु अशुभ समय आरंभ हेब। माने पुष्या कर्कट राशि दिन 3:45 परठारु अशुभ समय आरंभ हेब। कर्कट राशि पाई आज लाभप्रद दिन। लाभप्रद लाभ लौकिक लोक माने जहाँ जहाँ लाभ कले खुशी हंती ता लौकिक। तेणु समस्त लौकिक सुख शांति बंधु लाभ हेवे। समस्त लौकिक सुख जी जा पाइले खुशी हंती खुशी हेवे। व्यवसाय वृत्ति सेवा चाकरी आदिरु व्यवसायरु वृत्तिरु सेवारु चाकरीरु भी यथेष्ट बेसी लाभ हेबो। एठी भी कौशल आवश्यकता अछि। बुद्धिर प्रयोग करि पारिले लाभ अधिकरु अधिक हेबो। यथेष्ट बेसी धन लाभ हेबो। तेणु आमे चेष्टा करिबा। मंगलवार 28 तारीख रे मघा सिंह राशिर दिन 3:45 परठारु अशुभ समय आसिबो। सिंह राशि को आज मन लाखी सुख मिलिबो। व्यक्ति मात्रे मन स्वतंत्र। सबु लोकर मन अलगा अलगा। तेणु मन कौन चाहे केवल से मन ही जाने, आउ कहीं नो। मन स्वतंत्र। कहा मन तो कहा संगे मिसेनी। तेणु मन तो सुख चाहे, दुख कहीं चाहती ता केवल से ही जाने। एणु धन जन खाद्य पेय निद्रा स्वप्न क्रीड़ा कौतुक प्रेम विवाद भली नानाविध सुख स्वतंत्र भाव में मिलिबो। सिंह राशिर समस्त व्यक्ति मन लाखी जिनिस मिलिबो। किए कौन चाहे, किए शोया भल पाए, कुंभकर्ण के किए शोया भल पाए, किए खेलिया भल पाए, किए बुलिया भल पाए, किए मंदिर जा भल पाए। तेणु धन जन खाद्य पेय निद्रा स्वप्न क्रीड़ा कौतुक प्रेम विवाद भली नानाविध सुख स्वतंत्र भाव प्रति सिंह राशि को मिलिबो। मात्र दिन 3:45 परे मघा सिंह पाई अशुभ समय आरंभ हेबो। कन्या कथा मंगलवार 28 तारीख हस्ता कन्या राशि को दिन 3:45 ठारू नानाविध दुख मिलिबो। दिन 45 परठारू हस्ता कन्या को नानाविध दुख मिलिबो। कन्या राशि आज सहजरे समस्या बहुल दिन। कन्या राशिर आज सहजरे समस्या बहुल दिन। गोटे झमेला तुट नथिबो आ गोटे झमेला पहुँचो। हाँ आज समस्या पर समस्या माड़ी आसिबो। तेणु धैर्य आवश्यक। कन्या राशि पाई आज समस्या सहजरे समस्या बहुल दिन। रोग जंत्रणा ऋण शत्रु तेणे गोड़ा हाथ बिंधुथिबो, कुआड़ जाई हबनी। सेमती आसी काम पड़िबो, नगले न चले। पाखरे पैसा नहीं दाना किनिया पाई पेट पुरिबा पाई एतिकी बेले जे धार देइथिबो से आज धमकेइबो। एमती ऋण रोग जंत्रणा ऋण शत्रु दुख देवे। अशांत मन तथा रोगी शरीर भारी कष्ट पाइबो। तेणु कौन करिया भाई ना आमे दुर्गांकर गोटे स्तोत्र अच्छी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शिव माँ पार्वती को ये स्तोत्र कहिचंती। ताकू टिके शुणिबा बा पढ़िबा ताले मंगल हब। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मंगलवार 28 तारीख स्वाति तुला पाई दिन 3:45 ठारू अशुभ समय आसिबो। समस्त तुला राशि पाई आज धन लाभ अवश्य हेबो। समस्त तुला राशि पाई आज यथेष्ट बेसी धन लाभ हेबो। किंतु स्वाति तुला पाई 3:45 अशुभ। यो धन लाभ बारंबार कहूनी
କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପୁରା ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ ଲାଭ ହେଉନି ତ। କ'ଣ ଶୋଇ ରହିଲେ ଲାଭ ହେବ କି? ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ସିଏ ଦେଖିବେ କିଏ କେତେ କର୍ମ କୁଶଳୀ। କର୍ମ ଠିକ୍ କଲେ ଧନ ଆସିବ ନା। ଧନ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ, ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତୁମକୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ସିଂହ ଯେମିତି ମୃଗ ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରେ, ମାଳି ଯେମିତି ତା କ୍ଷେତରେ ତା ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖେ, ଚାଷୀ ତା କ୍ଷେତରେ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖେ ନା। କ'ଣ ନା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ମାଳି ତ କହେ ନା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି, କାରଣ ସିଏ ପାଣିକି ଜଗି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଗି, ବର୍ଷାକୁ ଜଗି ତା'ର ବାଡ଼ିରେ ସେ ଫୁଲ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତା କରେନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀ ହେବେ ଧନ ପାଇବେନି, ମାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଧନ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବିବେକ ଖଟାନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବିବେକ ଖଟାନ୍ତୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବିବେକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଚାକିରିରୁ ସେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଚାକିରିରୁ ସେବାରୁ ଧନ ଆସିବ। ମୁଁ ପହରଦିନ କହୁଥିଲି ପୁରା ଭିକାରୀଟେ ମାଗିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବେ ନା ମୋତେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବୁ ମୋର ନାହିଁ ବା, ଦେବେ ନା। ଆଉ କେଉଁଠୁ ହାରାଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜିଦି କାହିଁ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ବା ନେଲେ ବଞ୍ଚିବି। ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ନା ଏମିତି ମାଗି ମାଗିକିରି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲିଣି। ଦେଖ ସହଜ ଉପାୟ, ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନେହୁରା ହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଯିବ। କେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋର ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ନା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ନାହିଁ? ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ସେମିତି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଖଟେଇବା। ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି କଥା। ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ ଅନୁରାଧା ବିଛା। ଅନୁରାଧା ବିଛା ପାଇଁ ଦିନ 3ଟା 45 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ସେ ଯାଏ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ବିଚଳିତ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବିଚଳିତ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ମିଳିବ। ସେମିତି ପୁଣି ସେ ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ଆସିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ମିଳିବ। ନିଜ ଜୀବିକା ସକ୍ରିୟ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ, ଧନ ଆସିବ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ ମୂଳା ଧନୁ ପାଇଁ ଦିନ 3ଟା 45 ଠାରୁ ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିଯିବ। ଦିନ 3ଟା 45 ଯାଏ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଦିନ। ଦିନ 3ଟା 45 ଯାଏ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଦିନ। 3ଟା 40ରୁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ଧନୁରାଶି ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଖ ପାଇବେ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ, ନାନାବିଧ ସୁଖ ମିଳିବ, ନିଜ ଲୋକ ମହଲରେ ସମୟ କଟିବ, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିନି ଖାଇକିରି ଆମେ ମିଠା କଥା କହିବାନି। ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସର୍ବେ ଜନ୍ତମଃ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ବଳରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକରର 3ଟା 45 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ତାହା ସେତେ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅଶୁଭ ଆସିବ ସିନା, ସେତେ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ମକର ପାଇଁ ଆଜି ଆଦୌ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କଳହ ହେବ, ଦେହ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଦେହକୁ ଆଘାତ ହେବ, ମନକୁ ବି ଆଘାତ ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ
ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନ 3ଟା 45 ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟା 45ରୁ। ଆୟରେ ବାଧା ଆସିବ। କାର ଶତବିଶା କୁମ୍ଭର ଆୟରେ ବାଧା ଆସିବ। ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରାତି 10ଟା 15 ଯାଏ ବିବିଧ ଆୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 10ଟା 15 ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆୟ ଟିକେ କମିଯିବ 3ଟା 45ରୁ। ତାହା ନାନା ବିଧ ଉପାୟରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ମନାନୁମୁଖୀ ହେବ। ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ନିଜ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ। ଧନ ମାନ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆଦର ସମ୍ମାନ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସବୁକିଛି ମିଳିବ ଆଜି। ଧନ ମାନ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆଜି ଲୌକିକ ସୁଖ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ, ସାମାଜିକ ସୁଖ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ ତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ମୀନ କଥା ବୁଝିବା। ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ। ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ପାଇଁ ଦିନ 3ଟା 45 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ 3ଟା 45 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। କରୁଥିବା କର୍ମରୁ ସୁଫଳ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନକୁ ମିଳିବନି। କରୁଥିବା କର୍ମର ସୁଫଳ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନକୁ ମିଳିବନି 3ଟା 45 ପରଠାରୁ। ସେ ଯାଏ ଲାଭ ହେବ। ଦିନ 3ଟା 45 ଯାଏ ଲାଭ ହେବ। ମାନେ ସକାଳ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ସେବା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଚାକିରି ଠିକ୍ ଚାଲିବ, କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। କାର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନର। ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରାତି 10ଟା 15 ଯାଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମନ ମୁତାବକ ଆୟ ହେବ। ଆୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବେ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ରୁଚିକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3ଟି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ହେବ 3ଟି ଯାକ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ପାଇଁ ଏ ସୁଖ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେବ 3ଟା 45 ପରେ। 3ଟା 45 ଯାଏ ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶି ନାନାବିଧ ଲୌକିକ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।